Au nom de Dieu clément et miséricordieux, page 103. بسم الله الرحمن الرحيم الصفحة 103. La tauromachie, sport, spectacle, ou barbarie, la corrida alimente régulièrement les polémiques entre partisans et détracteurs. Les partisans de la corrida soutiennent qu'il s'agit d'un élément essentiel de la culture ibérique ancestrale, partie fondamentale des férias astérisques qui se tiennent en Espagne d'avril en octobre. De plus, sans la corrida, les ganaderías astérisques n'auraient plus lieu d'exister et, de ce fait, la race des taureaux de combat s'éteindrait. Pour ces détracteurs, la corrida est un spectacle sanguinaire qui se termine. La tauromachie, sport, spectacle, ou barbarie, la corrida alimente régulièrement les polémiques entre partisans et détracteurs. Les partisans de la corrida soutiennent qu'il s'agit d'un élément essentiel de la culture ibérique ancestrale, partie fondamentale des férias astérisques qui se tiennent en Espagne d'avril en octobre. De plus, sans la corrida, les ganaderías astérisques n'auraient plus lieu d'exister et, de ce fait, la race des taureaux de combat s'éteindrait. Pour ces détracteurs, la corrida est un spectacle sanguinaire qui se termine inéluctablement par la mise à mort du taureau. Aussi ne peut-elle plus s'effectuer en France que dans les villes revendiquant une tradition tauromachique de plus de 50 ans. Toutefois, certaines formes de sport tauromachique pourraient rapprocher les antagonistes puisque les combats ne se terminent pas par la mise à mort de l'animal. Il en va ainsi de la course camarguaise en France, qui consiste à arracher au taureau divers attributs tels la cocarde placée au milieu du front ou les pompons fixés à ses cornes. L'Encyclopédie Larousse, 1999. Astérisque Férias fête annuelle comportant des courses de taureaux. Astérisque Ganadería, élevage de taureaux de combat. Lecture analytique. Quelle est la fonction du titre par rapport au texte? Relever le champ lexical de « antagoniste ». Quels sont les arguments de chaque camp? À quel type de préoccupation des destinataires chacun d'eux s'adresse-t-il? Quelle a été l'intention de celui qui a choisi la photographie? Qu'introduit, toutefois. Quelle est l'intention du scripteur dans ce dernier paragraphe? Expression orale. Quelle place les animaux occupent-ils dans la vie des hommes? Considérez-vous que l'on fait assez pour les protéger? مصارعة الثيران، رياضة أم مشهد أم بربرية؟ يغذي كوريدا بانتظام الجدل بين المؤيدين والمنتقدين. يؤكد مؤيد مصارعة الثيران أنها جزء أساسي من ثقافة الأجداد الأيبيرية، وهي جزء أساسي من فاريا نجم التي تقام في إسبانيا من أبريل إلى أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، بدون مصارعة الثيران، لم تعد الجناديريات نجم موجودة، ونتيجة لذلك، سينتهي سباق الثيران المقاتلة. بالنسبة لمنتقديها، فإن مصارعة الثيران هي مشهد متعطش للدماء ينتهي حتما بقتل الثور، لذلك لم يعد من الممكن إجراؤها في فرنسا إلا في المدن التي تدعي تقليد مصارعة الثيران لأكثر من 50 عاما. ومع ذلك، فإن بعض أشكال رياضة مصارعة الثيران يمكن أن تجمع الخصوم معا لأن المعارك لا تنتهي بقتل الحيوان. هذا هو الحال مع سباق كامارك في فرنسا، والذي يتكون من انتزاع سمات مختلفة من الثور، مثل الديك الموضوع في منتصف الجبهة أو الكريات الملحقة بقرونه. لانسيشلوب دي لعروس، 1999. نجم المهرجانات السنوية بما في ذلك سباقات الثيران، نجم القنادير، تربية الثيران المقاتلة، القراءة التحليلية. ما هي وظيفة العنوان بالنسبة للنص؟ لاحظ المجال المعجمي للمضادات. ما هي حجج كل جانب؟ ما أنواع مخاوف المستلمين التي يعالجها كل منهم؟ ما هي نية الشخص الذي اختار الصورة؟ ما الذي يقدمه؟ مع ذلك، ما هي نية الكاتب في هذه الفقرة الأخيرة؟ التعبير الشفهي. ما هو المكان الذي تحتله الحيوانات في حياة الإنسان؟ هل تشعر أنه يتم عمل ما يكفي لحمايتهم؟